chini mani kok borok obono chini yareng tai chini langma o kok baise chini sinimong tini chini chirai rok chini o kok ni chati no tui bwskango kasai tongo chini o bedek ketal rok chini kok no warna ni tai chini kok borok ni mung no kwrak tei kaham khainani wngbai thung tini chini kok borok salo chung TTAD chini wngwi chini kok borok no teibo kuchuk kasari uitlangnani smai tango chung joto hamjago kok borok আরেকটা একটা পত্রিকার ছিল রাজতন্ত্র নেই আজকা ওই রাজতন্ত্র নেই তাই কি রাজা রাজতন্ত্র নেই ঠিক আছে রাজতন্ত্র নেই সত্য কথা আছে রাজতন্ত্র আমি প্রদ্যোৎ মানিককে আপনার স্নেহ করে আপনার বুবাগরা বলে মহারাজা বলে সত্য কথা আছে আমি প্রদ্যোৎ মানিককে রাজতন্ত্র নেই গণতন্ত্র তো আছে 9 সাল 2016 ডিসি ইলেকশন হয়েছিল এই 2025 আছে 1-2 মাস পরে 2026 হয়ে যাবে 10 সাল হয়ে গেছে রাজতন্ত্র নেই ডিসি ইলেকশন কেন করলাম না কেউ জবাব দেবে এই তো রাজতন্ত্র নেই তো কেন ইলেকশন হচ্ছে না গ্রামে আপনার আগরতলাতে ইলেকশন করে দিয়েছে অ্যাসেম্বলি হয়ে গেছে আপনাদের পঞ্চায়েত ইলেকশন হয়ে গেছে মাত্র তিপ্রাসা এরিয়াতে এক সময় করোনা আছে আরেকটা সময় আরেকটা প্রবলেম আছে আরেকটা সময় আরেকটা প্রবলেম আছে কেন ভয় পায় जो आपको थोड़ा सा बोलेगा ए रिकने নিয়ে যাও আইছো আমার পার্টিতে একটা 10,000 টাকা নিয়ে নাও এই যাও আমাদের পার্টি জয়েন করো তোমার ছেলেতে ভবিষ্যতে কিচ্ছু হবে না আজকে আমার পার্টিতে জয়েন করো তুমি रिगनाई ना पासरा लिया ना पासरा तो नहीं ना पासरा भविष्य में आपका बच्चा का कंप्लेन मत करना जब आपका बच्चा शिलोंग जाकर नौकरी करेगा दिल्ली जाकर नौकरी करेगा मजदूरी करेगा अगर आज टुडे यू वांट योर चिल्ड्रन टू सफर क्योंकि आपको 5,000 रुपया मिल गया तो जाओ ज्वाइन करो हमको ऐसा लोग नहीं चाहिए जो अपना बच्चा का चिंता नहीं करता है अपना नेक्स्ट जनरेशन का परवाह नहीं करता आप लोग क्या माँ है आप लोग क्या बहन है आप लोग क्या बुमा है जो अपना बच्चा के बारे में चिंता नहीं करता हमको आज लिखना ही मिल गया तो छोड़ो बच्चा का भविष्य जाओ लेकिन अगर आपको अपना बच्चा अपना लड़का लड़की का चिंता है तो यहाँ में आपका बुबागरा खड़ा है जो आपका बच्चा के लिए फाइट करना चाहता है हाँ नहीं है मेरे पास इतना पैसा नहीं है इतना रंग नहीं है हमारे पास लेकिन दिल है जज्बा है शक्ति है